Amadi News kan walini alejero awu tisira aflela su anikle oni yakuma biye jumay Afrika lo kle duru samba afla ani mwandani bi bagul bayala kuna funu bambolo ko lasi awma ko folo ta jamana ko tigi ay aka ministry do bla kana colonel Assimi Goita fino ni ministry na ko jumede wala yini jumede ni amora yenno francia ida ka fo ko jongo ala ko kelemi kera uranda ko lu misaka kele mbalinga ko maso amadi omna famel ko maso na ha ko na fonu jiji kera konnan o bisimila ko na fonu kena konnan colonel Assimi Goita e charge mana ko tigi ga chido do bisimila charge mana ko tigi Mamad Idriss Itno Deby aya ka ministre do chi kana Afrika lo klifla ni mo ko num te manager na chani feno Afrika lo kli saba utakara captain Ibrahim Traoré feno kuno Afrika lo kli nani unana kuluba colonel Assimi Goita e obisimle nuna kunye jumede malila delegation ni mo waye Mamad Asuyuti Abakari ni ale Chad ministre mi shine do waje mana soro kuma ani Chad ni jamaro ko nyina bul kama ale ko fe Chad ministre de transport fene be ni delegation ko nana ibaye gafo delegation yere na kunye o transport ko ni sabula femi asegne askana ni ale jagule farafina jamalata an shigwe jagun konnana nu o farla nyoka wasan fela ko shirku jagule kilinga o baroke ni o asegne ibaye ga fo asegne ale siyaji ba o be Niger ye jamana mi dugu kolo ka bon ko sabe wa espace aérien avion chama ne biteme afe Chad ministre de transport mi beno ka ale ke asegne directeur général ola Mamad Idriss Itno Deby ayeni mo gonu ci ugana ayisi jamana ko na ninga na ayisi jamana ko tugu ka sunche nyini nga mo obsaka ere nyini ka malika ngason kan kandaturi jugorma dondowa agilna jigina ka G5 Sahel to eno Chad jamana ko tigi ale de iba G5 Sahel ni mo ya ga di colonel Assimi Goita ma akala sababu e mali ere bora G5 Sahel la ni G5 Sahel ere d'Afrique bi o Chad kele ni obolo ni France bolo be nyogom bolo sabula Chad jamana ko tigi ale be ta France na fa be do aka pale kono chogamina farafina sanfe koloshiluko jamana ta ani shegi ko odi Chadma mo ko sanga ere ni ngan kanda tuni kan jukor ma dondo wa nga ka do klo kan afo indecision be ta jamana ko tigo de fe an konta e kono fondi ka yo la ka fo ko ni bu delegation na bu colonel Assimi Goita fino. Les coopérations entre le Tchad et le Mali sont au-delà de la SECNA. Ce sont des relations qui datent de millénaires. Et on espère qu'entre les deux pays, les relations vont continuer, comme ça a été dans le cadre de cette transition au-delà. Le chef de l'État, son Excellence général Mamad Idriss Deby Itno, nous a demandé de rassurer son Excellence le colonel Assimi Goita que les aspirations légitimes du peuple malien seront défendues par le Tchad. Madagascar ya la yini ko ino reben ngala sigi dimbe ufena ko akata ka bo uga jamana konnana Madagascar ale dugu yimi farafina wuro dugu ya fafala fe abe ko jide sanfala la ani Afrique du Sud de no diga suru ko no Afrique lo clé nani Madagascar autorité ye gafe sebeni ngachi ino européenne man ko ya ira fa ko ino européenne ngala sigi dimbe ufeno ni obe wolo ko Elisabeth Delattre Burgi ko akata ka bo uga jamana konnana kati saka to ufeno ina fo la sigi di ino européenne to kola mune na ni furugu e Madagascar autorité wale ni ino européenne gala sigide ni nyonje ibaye ga foni ko indam na kabini février kalo kile mo ani woro temini ni musoyin ay ko na fondi kenado sigi o keneka aya dadu kuma la mo ko sega fo ko kuma munu ye Madagascar dugudo ngira ka problème ye amasaderi la sigide ay ngale ko kuna fondi la ofe ko lolo tra Madagascar luami ay la ka fo ko ni bina musoka kibe bo cheala muso nya ira kafo ko loy ko ani je sharote be chogo shirila o mabe Madagascar jamana maraba ko ma o kenekelinka ay kuma orefo ni ayira la kafo ko o kuma porogotole sabula ay ira kafo ko war mun mesoro Madagascar ko abe saka ke kasiro glanka katika ke kasira nu glan o kuma fe mabe Madagascar jamana autorité ma nga femi yere nanke ko into balatina o de Madagascar jamana ko tigisigi kala fli Madagascar jamana ko tigisigi kala fli o nganga be December kalo sa 2023 ma nga abora ama musenya ira kafo ko ni transition wala kan ake Madagascar sani jamala ko tigisi kala fiche ko lu ino wala pentena problem fodi do ula ko ni ubena Madagascar dugu do yerama o kele Madagascar autorité ya ira kafo ko ay dansa ko
ko abe ka da olu ka jamana maracogo la ko a nakun ye Union européenne ka intérêt jukɔrɔma donni ka tɛna na olu ka jamana maracogo fɔ olu ɲɛna u y'a laɲini Union européenne fɛ ko a ka kɛ teliyala ni ka muso in falen Union européenne fana ye jaabili kɛ a y'a yira k'a fɔ k'u y'a laɲini cogoya min na ko a bɛ kɛ ten tɔ ko sani septembre kalo nata cɛ ko muso in ma ka kasa ko ni ka taga bɔ Madagascar ko mɔgɔ de bɛ bila ka na a nɔ la. Kunnafoni sabanan Faransi jɔnna a ka janfacɛya la Rwanda ni y'a san 30 de ye kɛlɛ kɛra yen nɔ mɔgɔ miliyɔn 1 olu de fagara ni kɛlɛ in senfɛ kabini ni kɛlɛ in daminɛna Rwanda 1994 fo ka n'a bila sisan na Rwandaw y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ si nɔ tɛ ko Faransi de nɔ ye ni kɛlɛ in ye nka Faransi tile kelen ma deli ka jɔ a la a kɛra sababu ye Rwanda minnu tun bɛ nansarakan fɔ olu yɛlɛmana k'a kɛ anglais nka kunu Emmanuel Macron ka présidence mɔgɔ u ye communiqué kɛ u y'a yira k'a fɔ ko kari don nata ko Emmanuel Macron ko a bɛna bɔ ka déclaration kɛ sabula o bɛ bɛn Rwanda kɛlɛ san 30 de ma Rwanda kɛlɛ a daminɛna avril kalo tile 7 1994 ko Emmanuel Macron bɛna yira a ka déclaration kɔnɔna k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko Rwanda kɛlɛ ko olu tun bɛ se k'a bali nka kuma sɔn k'a kɛ nka k'a bɛna yira fɛnɛ k'a fɔ ko olu dɔrɔn tɛ k'u teri jamanaw de don ni o ye tubabu jamana dɔw ale ni farafinna jamana dɔw k'u bɛɛ tun bɛ se ka kɛlɛ in bali nka u y'u ɲɛtugu a kan i b'a ye k'a fɔ sani Rwanda kɛlɛ ka daminɛ dɔgɔkun 2 sani kɛlɛ ka daminɛ Nations Unies ka force minnu tun bɛ Rwanda u ye u ka militaires bɛɛ labɔ yen nɔ guerre civile ka sɔrɔ k'a daminɛ a kɛra sababu ye ni ka siya ko mankan wuli mɔgɔ minnu tun bɛ fanga la ni o ye Hutuw ye olu bina Tutsiw kan ni ka olu faga mɔgɔ miliyɔn 1 olu fagara fagacogo suguya bɛɛ lajɛlen ni besew ye ni kunnafoni dilen kɔfɛ association min bɛ yen nɔ victime kama ni o sigilen bɛ Faransi o ɲɛmɔgɔba ni o ye Marcel Kambadai ale kumana a y'a yira k'a fɔ ko ale nisɔndiyalenba de don Emmanuel Macron ka nin déclaration in na ko nin b'a yira k'a fɔ ko tagaɲɛ bɛ ka kɛ a ko laɲini ye min ye o de ye Faransi ka jɔ a la k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la olu de tun bɛ nin ko in bɛɛ kɔfɛ u ye nin ko in bɛɛ labɛn ni mɔgɔ minnu tun bɛ fanga la ka se ka Tutsiw si latunu ka bɔ yen nɔ ni u bɛ wele ko génocide a ko a bɛna temps kɔni ta nka ko don kelen ko Faransi kɔni bɛna jɔ a la k'a fɔ ko olu de tun bɛ nin ko in bɛɛ kɔfɛ a ko Emmanuel Macron ka nin déclaration ko o ye progrès de ye nka jɛkulu dɔ fana bɛ Rwanda olu fana y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ye pas fitini kelen de ye nin ko in na nka ka tɛna se ka na foyi bɔ victime ninnu ka dimi la wa ko tant que Faransi ma jɔ a la k'a fɔ ko ale de tun bɛ nin ko in bɛɛ kɔfɛ ko victime ninnu kan ka musaka sɔrɔ k'u tɛna na se ka o si de sɔrɔ ko nka ko Faransi tɛna na a jɔ a jɔyɔrɔ la ko siga foyi t'a la Faransi de nɔ bɛ nin ko in na Emmanuel Macron ka nin déclaration in o b'a yira k'a fɔ hali ni y'a sɔrɔ Faransi ma fɔ ko olu de kɔni bɛ nin ko in dugumala la nka o kɔni y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la olu tun bɛ se ka kɛlɛ in bali nka u ma sɔn ka bali victime ninnu u bɛ se ka baara kɛ ni o ye nka u kɔni tɛ se ka Faransi kɔni juger ni musakako ta fanfɛla ye fo ni Faransi jɔna a la k'a fɔ ko olu de tun bɛ nin ko in bɛɛ kɔfɛ walima n'u ye preuve dɔw sɔrɔ Faransi ka document kɔnɔ ni Faransi jamanakotigi dɔ bɛ k'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ olu de nɔ don sabula Faransi document fɛn o fɛn bɛ yen nɔ u bɛɛ datugulen don mɔgɔ si tɛ se k'a ye ni ka maga la nin wagati in na kunnafoni na an bɛ taa Chine mɔgɔ bɛ se ka i yɛrɛ ɲininka diɲɛ bɛna sumaya wa Chinois ka télévision nationale ni o CCTV CCTV ye reportage dɔ kɛ o reportage in kɔnɔna o y'a yira k'a fɔ ko Chine ye usine dɔ jɔ o usine robot de bɛ baara kɛ a kɔnɔna na robot ninnu bɛ baara kɛ su ani tile 7 jours sur 7 24 heures sur 24 ni o robot ninnu u bɛ se ka missile 1000 dilan tile kɔnɔna ni o ye mugujugu ye nin ye record de ye diɲɛ kɔnɔna na mɔgɔ ma deli ka min ɲɔgɔnna kɛ ka missile dilan usine jɔ o missile yɛrɛ bɛ wele ko missile croiseur de ni ale fili a bɛ boli fiɲɛ de fɛ ni ka taa a ka cible frapper ale ni missile balistique fɛnɛ tɛ kelen ye sabula missile balistique fiɲɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ale tɛ yen nɔ nka ni missile croiseur ninnu Chinois y'a yira k'a fɔ k'u ka usine kelen bɛ se ka o 1000 de dilan tile kelen kɔnɔna na robot ninnu fɛ nin ye jɔrɔnako ye sabula san 2022 la Américains y'a yira k'a fɔ ko bombe nucléaire min Chine bolo k'o bɛ taa bombe nucléaire 400 na nka san 2022 ani 2023 kɔnɔna na Chinois ye 100 fara u ka bombe nucléaire kan ni k'a kɛ 500 ye o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko Chinois bɛ k'u labɛn Américains yɛrɛ fana y'a yira k'u b'u labɛn wa ko a ka teli ko 100 sara la k'u ye 25 de fara u ka bombe nucléaire kan fɛn min ye missile croiseur ninnu ye u bɛ se ka fili ka taa dugu ni dugu wa n'u u filila ji kan kɛlɛkɛ bateau min kɛ ji kan ni o bɛ wele ko navire de guerre a bɛ se ka o tiɲɛ yɔrɔnin kelen étage jɔnnen bannen ni missile in kelen bɛ se ka o fɛnɛ tiɲɛ Chinois y'a yira k'a fɔ ko jagoya don ko olu kan k'u labɛn ko sabula ko n'i y'a ta k'a lajɛ diɲɛ kɔnɔ san 2023 la Russie de bɛ bɛn ɲɛ bombe nucléaire ko la bombe nucléaire min ye Russie bolo o de ye bombe nucléaire 5,8 ani 889 ye olu kɔfɛ Américains bɛ tugu o la Américains ka bombe nucléaire 5,2 ani 244
o mana boyno chinois wala bida o kan chinois olu ta bombe nucléaire ke meduri france be to ula france ka bombe nucléaire ke me fla ani bi kono toy olu ko fe uranium uni bida o kan uranium uni ka bombe nucléaire ke me fla ani muga ani duri anga je anga ta chine CCTV a reportage minke ni Chine armée be ka démonstration ke ni missile nu yango jawla je ñoko fe. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Are you the present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a winner or a loser? Yeah. And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. I swore that I would never fucking back down. I'm feeling like this shit. Kuna fon duruna M5 RFP chefina kaw ye déclaration ke M5 RFP ni ale jakulu ye munu ye kala ga Ibrahim Bokar Keita ga fanga d'Afri wa premier ministre ya dira ulima sabula shogal ko kala mai ga ale de ko M5 RFP nyam wa sani akake premier ministre ni jakulu fran ni kera akonnana ko sayno boraka ira aka fo ko shogal ko kala mai ga te o nyamgo yituguni M5 RFP chefina kaw ufana boraka kuma ko kuya ye ko sayna marsi kalo kile mo ani shigite mini ko mo da tra fra nyon ka ira ka fa ko alsa ko shogel ye M5 RP nyam goy ngo ko gon saka kuma gon fa shogel ko la mega ngena ko abe jawar ni o premier ministre jawre ko aga afasafili ofeninga ijija ki se mo M5 RP kelewna o ya ira ka fa ko ani mo mun ye barake nyon fa nu ya ira ka fa ko ati ko ganye mo goy tuguni ko aga fa mega fa kale ko ni mali be premier ministre kan ni nyam go kura wore suwantira ko ani obe jaga barake nyon fa ka gi jija ga ulgan la dili kayme ko sabula ko ni malo ye asoro ko malo ye uluri ya shifina ka wori fina soro an haji an tan shifina ka nun ngani kuma nun la me nyoko fe ko bi ni kene mun ni shifina ka wiye jatmine ke ka ye don temeluna no e marsikalo ki dem ngani seki ko jamakulu do be kene no ku sogel ko jamakulu mun do jamakulu salumante parce que o jamakulu te ko soro sogel ko la primature la ko ku beta kuma nyoko yake anga soba la maison de la presse la o kera marsikalo ki dem ngani seki o konana ko tara gel de bukoy munu ni ambadama munu me kofa munu me dugubaw kono munu me togo dawla nolu wera ya ye u ka jatimina na ko intara ke fe olu bakuru basigila ko intara ke fenye munye molana koye olu jamakulu ma kata se fo o molana se sugal kogal kogal maigama loke M5 président koroy on da jo kera maison de la presse la ana tuna funi subana medna kurab ala dedai adwa kay ka fo ala ka sranman do akoro munu ba akrefe ala ka famel dama akado mo ko munu amu do kay o do kay ani an fe mo be parce que be sram nga sram may parce que bi ani kan lebu o be ska ke M5 kan lebu parce que M5 de abla an na so nga président koro o be ska ngal lebu o be ska kan lebu anda ala de lebu la lebu tan tala am be victoire de fait am be sangoro tan ko ro de fait ngwe M5 jeunesse ñu ka budi ka jodoy nunu ne kala nga bi kuna fonu ye ko daw kluka oni shaka famel ko nyumana kan la jaba bela jele fo kran kran na munu be gana je ka bo Rwanda o ka me wakati wore. Observation de la jeunesse du M5 RFP sur la déclaration liminaire de la bande à Shogel lors de son point de presse du 28 mars 2024. Nos compatriotes des villes, des campagnes
et de la diaspora ont certainement éprouvé, dans leur écrasante majorité, un sentiment de compassion, de pitié pour la bande à Choguel qui s'est réunie le 28 mars dernier à la Maison de la Presse. Un point de presse devenu rapidement une foire d'injures. Pour ce qui la concerne, la jeunesse M5RFP a eu pitié, vraiment pitié. Oui, pitié pour ces hommes et femmes qui hier, invisibles et inconnus, derrière d'autres remplissait toutes les salles et places de Bamako et qui n'ont pas réussi à drainer une centaine de personnes après avoir bâti le rappel de toutes leurs troupes par tous les moyens de communication disponibles. Pitié pour ceux qui restent des fidèles de Choguel, parmi lesquels les Maliennes et des Maliens ne reconnaissent aucune figure forte, aucune personnalité, aucun leader ayant véritablement marqué le combat du M5RFP. Pitié pour l'inérable Bouba Karamogo Traoré, lisant laborieusement comme un écolier de primaire un texte dont il connaît à peine l'essence. Pitié pour cette bande réduite à adopter l'injure, l'invective, le reniement d'un passé proche et l'insulte de l'avenir comme fil d'arène d'un discours liminaire qui infini ressemble parfaitement à ses auteurs incolores, inodores et sans saveur. Pitié parce que les hommes du Premier ministre du Mali osent apporter leur solidarité agissante à un détenu poursuivi par la justice malienne pour injure et viré comme un malpropre du comité de pilotage du dialogue inter-malien. Pitié parce que rien dans leur pantouflé n'apporte un début de réponse à des démentis aux graves accusations portées contre leur mentor Choguel Maïga par le comité stratégique original et légitime du M5RFP. Pitié de voir comptabiliser parmi les membres de leur direction pour faire nombre les conseillers et chargés de mission du Premier ministre pour se lérer eux-mêmes avant d'essayer de tromper l'opinion publique. 20 tentatives vues précisément de la salle de leur conférence de presse et la plupart des attablés et de la véquité du discours lu. Pitié d'avoir déjà oublié qui a conduit avec fermeté et efficacité les délégations du comité stratégique du M5RFP face à la CEDEAO. Ceux qui ont conçu et rédigé les documents produits puis remis pour simple lecture à l'ancien président du comité stratégique. Pitié enfin de n'avoir aucune gêne, j'allais dire, avec les contradictions relevées par d'innombrables VAR faisant définitivement justice de prétendues demandes de poste ou de marché. Les Maliens ont tout compris. Pitié, mais surtout, prière pour le parrain de cette bande, Choguel Kokala Maïga, hier éléphant, aujourd'hui souriceau. Nous prions pour Choguel Kokala Maïga, le président déchu du comité stratégique du M5RFP, pour qu'il comprenne qu'il faut savoir quitter la table lorsqu'elle est desservie. Nous prions pour Choguel Kokala Maïga, je répète, le président déchu du comité stratégique du M5RFP, pour qu'il comprenne qu'il faut savoir quitter la table quand elle est desservie. Nous prions parce que son déshonneur, qui sera celui de notre ancien président, nous toucherait par ricochet. La jeunesse du M5RFP, consciente de ses responsabilités du comité stratégique, surtout en ces moments difficiles pour notre pays, lui demande de se concentrer sur ses missions essentielles et de ne pas se laisser distraire par les intrigues de la bande à Choguel. Bamako, le 3 avril 2024, pour la jeunesse M5, Ibrahima Traoré, le président. Donc, notre collègue soudanais va se charger Kabeba et le Mabokonangana. Merci beaucoup. Merci, amitié. Anoula Jama Silameo. Ne tɔgɔ Seydou Diakité, soudanais des visionnaires. Ne ye comité stratégique maa ye. N bɛ comité stratégique ni M5 jeunesse ka ci la. Yani an ka don kuma kɔnɔ, ka foli di Mali cɛ ani muso, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba.
ka foli di an ka kɔkan mɔgɔw ma diaspora an balima minnu bɛ kɔkan nafolo ɲini ni hɛrɛ ɲini na ka na lase an yɛrɛ ma an sigiyɔrɔ la ka foli d'u bɛɛ lajɛlen ma ko bi nin ye kɛnɛ ye kɛnɛ mun ni sifinnakaw ye jateminɛ kɛ k'a ye don tɛmɛnenw na n'o ye marisi kalo tile 28 ye ko jamakulu dɔw de kɛlen don k'u tugu Sogɛli kɔ jamakulu mun don jamakulu sanuman tɛ parce que o jamakulu tɛ ko sɔrɔ Sogɛli ko la primature la ko u bɛ taa kumaɲɔgɔnya kɛ an ka soba la maison de la presse la o kɛra marisi kalo tile 28 o kɔnɔna na ko taara kɛ lebuko ye minnu ni an balima minnu bɛ kɔfɛ minnu bɛ dugubaw kɔnɔ minnu bɛ togodaw la n'olu yɛrɛ y'a ye u ka jateminɛ na ko in taara kɛ fɛn olu bakuruba sigila ko in taara kɛ fɛn ye mun ye maloyala ko ye olu jamakulu ma ka taa se fo o maloya lase Sogɛli Kokara Mayiga ma n'o tun ye M5 président kɔrɔ ye o lajɛw kɛra maison de la presse la an ka kunnafoni soba la Medina Kura kɔnɔ o kɔnɔna na o cɛ n'o musow mɔgɔ minnu tun t'u dɔn don tɛmɛnenw na an ka danbe kɛnɛ kan a nana a kɛlɛ kɛnɛ kan n'o ye an wulila don min na ka Ngara da Ibirimu Bubakari faga la k'a fɔ k'a bɛ ka jamana ɲɛsin kogo ma o mɔgɔ minnu k'u sigilen don n'u b'an buruja u bɛ salon kɔnɔ u bɛ ka an lajɛ telefɔniw na olu de taalen bɛ bi ka t'u kɛ jamakulu ye ka taa tugu o Sogɛli kɔ olu mɔgɔ t'u si u dɔn ka taa salifa mɔgɔ t'a dɔn mɔgɔ sugu minnu don u bɔra yɔrɔ min na parce que olu nakun tɛ dɔwɛrɛ ye olu nakun ye nafako ni tɔnɔko ye ko minnu kun b'a la ka kɔrɔ ko k'olu bolo bɔ a la donc o dun mɔgɔw ye olu de tun bɛ yen o don o conférence o kumaɲɔgɔnya taara bɔ mun na u taara ka taa u sigi ka taa kɛ nɛni ye u taara kɛ nɛni ye ka taa sugu sigi ka jama nɛni ka jama don kolon k'a bɔ kolon ka mɔgɔw buruja kuma fɔba ni fɛnw la parce que ko olu bɛɛ bi olu k'u jɔ a kɔfɛ k'olu de b'a défend k'a sɔrɔ anw bi n'i bɛ défenseur ɲini comité stratégique min bɛ yen bi M5 yɛrɛ min bɛ yen bi olu de y'a bila yen mais janfa bɔra ko kɔnɔ fitiriwala bɔra a kɔnɔ donc ko taara cogoya wɛrɛ la a tɛ se ka ɲɛ fo wuli ka jɔ kɛ ka ko redresser parce que Mali kura bɛ o de ko fɔ. Aw minnu bɛ fɛ ka an ka kunnafoniw sɔrɔ sanga ani wagati aw ka groupe WhatsApp sanfɛla la aw bɛ se ka nin numéro kofɔlen in wele ni o ye 91 21 40 84 o la condition fɛn fɛn b'a la yaasa aw bɛ se ka don an ka groupe WhatsApp la aw b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin numéro in fɛ.